Hello guys, welcome to my channel. This is Pinoy DIY. Papakita ko sa inyo yung project ko na pedal. Kung paano ko ginawa to guys. This is Pinoy version. Ito nga pala yung kailangan nyo. Kailangan nyo ng Arduino Leonardo. Ito yung diagram nya guys. Kung paano ko siya ginawa. Ito, potentiometer. This is potentiometer 10K guys. And BTS 7960. This is motor 775. This is power supply 10 to 25 volts. And this is IP2770. Watch nyo yung kabilang video ko. This is IP2770. Yan guys. This and this is the toggle switch guys. Toggle switch. Ang gagawin ngayon natin is potentiometer. Gawin natin TCRT sensor imbis na potentiometer. TCRT 5000. Ito yung diagram niya guys. Papakita ko sa inyo. Yan. Ito siya guys. Meron tayong clutch sa analog A0. Ayan, may wiring yan guys. Analog 0, 1, 2, 3, 4, 5 and ground and 5 volts. Tapos, ganyan yung gagawin nyo guys. Ayan, 500 ohms resistor, 1 half watts, and then 10K. And guys, then positive and negative block. Ito siya guys. This is TCRT 5000. Okay, meron tayong clutch, brake, and accelerator. Screenshot nyo na lang yan guys. Ayan, steady ko, tapos screenshot nyo. Yan, ganyan siya guys. Yan. Okay. Then after that, ito na yung program. Watch na dun sa isang video ko. Marami naman ang gumagawa nito. Yung tawag nito RFR. Okay. Tapos, need nyo rin ng wiring. Ang wire na to 8. This is Cat 6 RJ45. And this is the box guys. Wait. This is the box. Wait guys. This is the box. Nice. This is RJ45. Cat 5. Yan guys. Para alam natin kung paano natin. This is 8 siyang wiring. Yan ang pwedeng kabit natin dito. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Yan. Okay. After that, tuturo ko sa inyo kung gumagana nga to. Itong gagawin nyo guys, yan, follow nyo tong diagram na to. Yan, follow nyo yan. Then kabit natin dun sa analog A0. Tapos ito yung setup guys. Meron tayong analog A0 guys. Yan, analog A0. Pwede nyo lagyan ng dito para sa brake, clutch. Tapos sa ngayon din muna natin lalagay. Ganun muna. Next time na ibang tutorial. Nice. Tapos, pagtapos nyan, titest natin kung gumagana siya. Yan na siya, guys. Ito siya. Imbis na potentiometer is sensor gamit natin. Pag tinatakpan natin siya, guys, yan. Yan. Function siya, guys. Tingnan nyo. Ganda. Parang pedal, diba? Yan. Okay. Pag close, open, close, open, close, open, close, open. Ganun siya guys. Ang pinning setup natin is ganito guys. Watch nyo isang video ko. Ganun siya guys. Ayan. Doon siya nakalagay guys. Ayan. Ayan, may mapapansin nyo guys. Gawa na lang kayo sarili nyo. This is a potentiometer guys. And this is TCRT 5000. Yan siya guys. Then, pagka close nyo, apakan nyo, magsasara siyang ganyan guys. Yan guys. Yan, ganun lang. Yan, ganyan siya guys. May spring. Then, ito yung RJ45 natin. Ganun lang siya guys. Tapos nyan, ito siya. Yan, ganun lang guys. Diba? Ganun lang. Yan. Follow nyo lang tong natin. Yan.
Follow nyo yung diagram na yan. Marami nang gumawa na ito, potentiometer lang gamit. Ako, TCRT. Yan guys. Nakita nyo yung function siya. Yan. Diba? Kung tatakpan natin yung ibang, kunyari, like this one guys. This is pedal. Okay. Yan, pedal guys. Okay. Yan lang siya. Yan. Yan, okay na guys don't forget, share, like, and subscribe. Pero anong gusto nyo, papakita na ko ng paano pag-install. Okay. I will show you how to install this one. First, you gonna close natin to guys. Then open natin tong Xloader. Then download nyo yung file. Marami niyang pwede nyo may download sa ibang gumawa na, o kaya comment lang kayo, tapos bibigay ko sa inyo yung file, kasi baka ma-copyright guys. Okay, teka lang, nag-open na tayo ng medyo mabagal yung computer ko guys. Yan, open na. Ito yung tinatawag na Xloader. I-burn natin yung hex file dito. Ito yung hex file na meron tayo. Dalawa yung hex file na gamit natin. Meron tayong EMC. This is free, light from Evolsmagi. Pwede nyong download yan. Pwede kayong bumili ng program nya. Pero ito, pansamantala, ito muna FFB .16 .16 nga. Yan, Leonardo Hex. Okay. Pagtapos nyan, ito, lagay nyo rito sa Arduino Leonardo. Okay, ganyan lang. Leonardo. Click nyo itong Leonardo lang. Then ito, meron tayong comport. Dapat yung comport, alam nyo guys. Pwede nyo naman makita dito sa may start nya sa program files. Pero ako hindi na, siguro. Double click nyo itong button na red. Kung mapapansin nyo. Ito guys. Itong this is the red. Double click. Double click. Ito. Double click yan guys. Okay, ito siya. Double click, then check the comport. Okay, magche-change siya ng comport. Then, upload the code. Nakikita nyo, this is ABR dot guys. Diyan ako nag-upload ng code ng hex file ko sa ABR dot. Mabagal lang pero sa inyo siguro mabilis to. Kasi mabagal lang yung laptop ko. Yan na guys. Naglo-loading siya hanggang matapos yung loading. Kailangan umabot siya dito guys sa dulo. Pag di siya umabot, repeat nyo ulit. Kailangan nyo ulitin. Yan. Pag na-upload na, magkuklose siya kusa. Yun, na-close na. Ibig sabihin upload pero dito fail. Don't worry, it's okay na yan. Okay na yan guys. Close na natin. Failed siya pero okay na yun. Yes. Then open natin yung RFR. Yan guys. Open natin siya. Then, mabagal sorry guys. Ganun. Naku, may tayo, baka ma-copyright tayo guys. Ito na. Ayan, baka ma-copyright tayo. Then, yan, okay na siya guys. Kung mapapansin nyo guys. Ayan, gana na siya guys. Ayan. Yun, okay na. Baka ma-copyright tayo guys Okay na. Okay, bye-bye. Don't forget, share, like, and subscribe sa channel ko.